नमस्कार ओडिशा शुभ सकाळ। आज दिन भितर राज्य तथा देश विदेशर अनेक गुड़े भल भल खबर आछि। आज संपूर्ण खबर गुड़ी को जानिबा पूर्वरु आपण मानकु कहि रखुछि, आपण जदि प्रत्येक दिन लेटेस्ट ओडिया खबर देखिबाकू चाहंती ताले डिस्टेंस कॉर्नर को सब्सक्राइब कर देबे, पाखर थिबा बेल आइकन को मध्य ऑन कर देबे, जा फळे प्रत्येक दिनर खबर गुड़ी को सर्वप्रथम आपण देखि पारि। प्रथम खबर 5000 टंका बढ़िबो दरमा। मुख्यमंत्री मोहन माझी को बड़ घोषणा। होमगार्ड को पाई खुशी खबर। राज्य में कार्यरत हजार हजार होमगार्ड को पाई बड़ भेटी देइछंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। राज्य में गृहरक्षी पाई खुशी खबर। खूब शीघ्र बढ़िबो कार्यरत गृहरक्षी दरमा। एने सूचना देइछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। आरएसएस जान शुभारंभ कार्यक्रम में बड़ घोषणा करिछंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। मोहन माझी कहिछंती गृहरक्षी विभाग में 5000 पदवी पूरण सह बढ़िबो दरमा। खूब शीघ्र गृह विभाग में मध्य नियुक्ति नहीं प्रकाश पाइब विज्ञप्ति। गृह विभाग में 10,000 पदवी पूरण हेबो। पुलिस बाहिनी को आहुरी सशक्त कराजिबो। सीएम मोहन माझी आहुरी मध्य कहिसंती नियुक्ति प्रक्रिया त्वरित कराजिबो। आरएसएस जान गोटे गोटे सुरक्षा रथ, न्यायर श्रृंखलार और भयमुक्त वातावरण प्रतीक। आरएसएस जान गड़िले असाधु लोकଙ୍କ मनरे छनका बसिबो। निर्भया कांड परी घटना एडाइबाकू यह सहायक हेबो। अपराध मुक्त अंचल गठन करबा आमर लक्ष्य। भुवनेश्वर 22टी और कटक रे 8टी गाड़ी गड़िबो। गृह विभाग में खूब शीघ्र 10,000 पदवी पूरण हेबो। परवर्ती बड़ खबर, गरीब एवं मध्यवित्त परिवार को खुशी खबर देले रेल मंत्री। संसद में कले बड़ घोषणा। सारा देश में कोटी कोटी लोक भारतीय रेल यात्रा करती। अनेकों टिकट मिलुवा बेले कम सीट कारण किछि टिकट मिल पारे नाही। एहारी भितर केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव संसदर शीतकालीन अधिवेशन में एक बड़ घोषणा करिसेंती। केंद्र मंत्री घोषणा कोटी कोटी रेल यात्री खुशी खबर कम नुहे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव संसद में कहिसेंती जे रेलवे पूरा फोकस गरीब एवं मध्यवित्त परिवार उपर रही। प्राय 12,000 जेनेराल कोच निर्माण करा जायछि। चलित आर्थिक वर्ष में अतिरिक्त 9,000 जेनेराल कोच जोड़ा जायछि। से कहिसेंती जे छठ एवं दीपावली परी पार्वण में स्वतंत्र भावे 7,900 ट्रेन चलाचल करा जायछि, जोंथिरे 1,80,00,000 यात्री बिना कौनसी असुविधा ट्रेन यात्रा करिसेंती। परवर्ती खबर, शेष में सरकार दुख शुणिले। नुआ वर्षरू नुआ दरमा। शिक्षकों मासिक वेतन में 13,000 टंका वृद्धि। नुआ वर्ष 2025 आरंभ हेबो। ता पूर्व शिक्षक पई आसीछि एक बड़ खुशी खबर। शिक्षकों वेतन वृद्धि को नहीं सरकार तरफ एक बड़ निष्पत्ति। एही निष्पत्ति फल शिक्षकों मासिक वेतन में 12 ରୁ 13,000 टंका वृद्धि हेबो। एही खबर निश्चित भावे शिक्षकों पई एक बड़ शुभ संवाद अटे। यह फल आगामी दिन में शिक्षक माने प्रति मासरे निज दरमा अधिक 12 ରୁ 13,000 टंका पाइबे। दरमा वृद्धि पाई पूर्व दाबी हुए आसुवा बेले शेष में सरकार शिक्षकों दुख शुणिछंती। परवर्ती खबर, मुख्यमंत्री मोहन माझी भी पारिलेनी। समय बहु पूर्व बंद करदेले विधानसभा। 15 दिन भी चलला नहीं। यह नहीं एबे समालोचना करुछंती विरोधी। पूर्व नवीन सरकार को गृह चलाई पार नथिबा नै निंदा करुथिले। हेले एबे मोहन सरकार कुहंतु अधरु काईकी बंद कले गृह। सप्तदश विधानसभार द्वितीय अधिवेशन नवेम्बर 26 तारिख आरंभ होइतिला। डिसेम्बर 31 तारिख पर्यंत चलियो बोली धार्य होइतिला। हेले डिसेम्बर 11 तारिख हठात विधानसभा को अनिर्दिष्ट काल पर्यंत मुलतवी करदेले बाचस्पति श्रीमती सुरमा पाढ़ी। एहाकु नै विरोधी एबे खप्पा। राज्यर अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आलोचना हेबाकु थिबा बेले सरकार विधानसभा को बंद करदेई तांकर अपारगता देखाइथिबा कहउछंती विरोधी। केवल सेतिकी नुहे, पूर्व नवीन सरकार समय रे गृह आगुआ बंद हेले नवीन को अपारग बोली कही बीजेपी देखाउथिला। कहउथिला राज्यर गुरुत्वपूर्ण प्रसंग को गृह को आसीबाकू देउनांती सरकार। हेले आज कौन कले मोहन सरकार? एते दिन आगुरु काहींकी बंद कले गृह? एबे कौन राज्यर गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आलोचना हेबाकू नाही कि ना सबु समस्यार समाधान करदेले मोहन सरकार? एमिति प्रश्न मोहन को पारिबा पणिया ऊपर को उठिछि। परवर्ती खबर, मिशन शक्ति को नहीं बड़ बयान देले प्रभाती परिडा। आज भी आंदोलन में मिशन शक्ति महिला। 3 दिन हेला लोयर पीएमजी रे गर्जुछंती महिला। मिशन शक्ति अधीन रे 6टी कैडर काम करथिबा सीआरपी, एमबीके, प्राणी मित्र, कृषि मित्र, बैंक मित्र, एलएसपी माने 9 मासर बकेया दरमा दाबी रे लोयर पीएमजी रे धारणा रे बसी रहिछंती। तेबे एही प्रसंग को नहीं राज्य राजनीति सरगरम रही बेले विधानसभा उठुची पड़ुची। गतकाली विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक बयान को नहीं राजनीति रे निया लागिथिबा बेले आज उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा बड़ बयान देइछंती। से कहिसंती जेउ माने आंदोलन में बसिसंती से माने मिशन शक्ति महिला नुहंती। एही प्रसंग रे सरकार मुक बसिबा मिछ। सचिव, राज्य, कमिशन समस्ते सेमानकु भेटिछंती।
ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଉଠିଯିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଉଠିଲେ ନାହିଁ। ଏନେଇ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 5 ବର୍ଷର ଅବଧି ସରିଛି। ସେମାନେ ଦରମା ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ପୂରିନି ଦରମା ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 4ରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଲେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମାତୃଭାଷାର ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନ କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟର ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଯୋଗାଯୋଗର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ନକରି ଇଂରାଜୀ କହିବାକୁ ଏକ ଫ୍ୟାସନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମରେ ପଢୁଥିବା ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପଢିବାରେ ଅକ୍ଷମ। ଏହା ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଇଂରାଜୀ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା କେବେ ଆମ ମାତୃଭାଷାର ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଫାଇଲକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନେକ ବିଭାଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଫାଇଲ କାମ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଡିସେମ୍ବର 31 ମିଳିବ ମାଧୋ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଉପକୃତ ହେବେ ST/SC ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରେ ମାଧୋ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଳିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଉତ୍ସବରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଘେନ୍ସରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷାଧିକ ST/SC ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ରାଜ୍ୟର ST/SC ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ନେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶହୀଦ ମାଧୋ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ନବମ ଓ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 5,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 156 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରୋନାରେ ମୃତ କନେଷ୍ଟବଳ ପତ୍ନୀକୁ ମିଳିବ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ସହିତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପୁଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ବିଧବା ପତ୍ନୀକୁ 6 ମାସ ଭିତରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିବାର ପେନସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଅନୁକମ୍ପା ମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ପେନସନ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଗୃହ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ପୁଲିସ DG ଓ ଅନୁଗୁଳ SPଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବ ସରକାର କିଣିଥିବା 400 ବୋଲେରୋ ବିଜେପି ଅମଳରେ ଖତ ଖାଉଛି। ଟିକସଦାତାଙ୍କ ଟଙ୍କା କେମିତି ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜରୁରୀ ସେବାରେ ଲାଗିଥିବା 400ଟି ମହିନ୍ଦ୍ରା ବୋଲେରୋ SUV ଏବେ ଖତ ଖାଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଛତିଶଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ 3ୟ ବାଟାଲିୟନ ପଡ଼ିଆରେ ଅଳିଆ ହୋଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହେବ ପଡ଼ି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ 22 ସହରରେ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଗତବର୍ଷ ଏଗୁଡ଼ିକ କିଣାଯାଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାଠାରୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ବେଳେ ବୋଲେରୋର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାନ୍ତା। କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଭୂପେଶ ବଘେଲ ସରକାର ଏହାକୁ କିଣିଥିଲେ। ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କ୍ଷମତାରୁ ହଟିବା ପରେ ବିଜେପି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲା ସରକାର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ କିଣା ହୋଇଥିବା 400 ବୋଲେରୋ ବ୍ୟବହାର ଏଯାଏଁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ନଷ୍ଟ ହେବା ସ୍ଥିତିକୁ ଚାଲି ଆସିଲାଣି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଖତ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଅଭାବରୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ସେବା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଣାଇର ଟିକାୟତପାଲି ଥାନା ଝିର୍ଡାପାଲିରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ସୀମାମୟୀ ବେହେରା। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ସେ 7 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 12:50ରେ କେହି ସେମାନଙ୍କ ଘରର କବାଟ ବାଡ଼େଇଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ସୀମା କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ସେ କବାଟ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ 2 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଜୋରରେ ପାଟି କରିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦ୍ୱୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ଗୁଳିଟି ସୀମାଙ୍କ ଛାତିର ବାମ ପଟେ ବାଜିଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବଣାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜଗିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଟାଲିୟନ। ସିଧା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେନି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର
सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत हेबो। राज्य सरकार एथिपाई पदक्षेप नेउथिबा बेले खूब शीघ्र श्रीमंदिर सुरक्षा पाई स्वतंत्र बाटालियन मुतयन हेबे एने सूचना दैछन्ती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। एने मंत्री कहिसन्ती श्रीमंदिर स्वतंत्र बाटालियन पाई पुलिस विभागरु सुरक्षा कर्मी को नियाजिबो। एथि सहित खूब शीघ्र जगन्नाथ मंदिर पुलिस बा जेटीपी नियुक्ति हेबे। बाटालियन जेतिकी सुरक्षा कर्मी और पुलिस आगर रहुथिले सेतिकी रहिबे। श्रीमंदिर अभ्यंतरण एवं बाहर सुरक्षा आम समस्त दायित्व बोली मंत्री कहिसन्ती। परवर्ती खबर ई-केवाईसी द्वारा धरा पड़े लक्षाधिक मृतक। राज्य सरकार ई-केवाईसी प्रक्रिया रे लक्षाधिक मृत व्यक्ति को चिन्हट कराइछि। पूर्वरु एही व्यक्ति मानकु राशन कार्ड जोगे सरकार खाद्य सुरक्षा आईन द्वारा खाद्य शस्य प्रदान करि आसुथिले। एबे कार्ड जांच प्रक्रिया द्वारा एही मृतकों को बाद देबा लागि सरकार प्रक्रिया आरंभ करिसन्ती। विधानसभा विधायक अमरेन्द्र दासଙ୍କ द्वारा अणाଯାଇଥିବା प्रश्नर उत्तर दे खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र कहिसन्ती सरकार एबे सुधा 177,068 जन मृत व्यक्ति को चिन्हट करिसन्ती। सेमानकु खाद्य सुरक्षा योजना हिताधिकारी तालिकारु बाद दैछन्ती। खाली होइतिबा एमानक स्थान रे समान संख्यक योग्य प्रवासी श्रमिकों को शामिल कराइछि। सुप्रीम कोर्ट को निर्देश अनुसार सरकार एही कार्य हाथ को निछन्ती। परवर्ती खबर राज्य रे 23टी संस्था देउनाहांती विद्युत बिल। बकेया बिल को छाड़ कर दैछन्ती पूर्व बीजेडी सरकार। विद्युत कंपनी माने गरीब गुरुबांक उपरे विद्युत बिल नहीं कोडमाड़ खेउथिबा बेले बड़ बड़ियांक किंतु माफ कर देउछन्ती। पूर्व बीजेडी सरकार प्रियापति तोषण जोगु 14टी संस्थार कोटी कोटी टंका विद्युत बिल छाड़ कराइछि। गृह रे एहार कुंबर खोलिछन्ती उप मुख्यमंत्री केबी सिंहदेव। मंत्री तथ्य अनुसार राज्यर 23टी संस्था एजाएं देई नाहांती विद्युत बिल। एसबु संस्था उपरे बाकी पड़िछि 1097 कोटीर बकेया। विद्युत बिल खाली एतिकी नुहे, पूर्व बीजेडी सरकार 10 वर्ष भितर 14टी बड़ बड़ शिल्प संस्थार 4097 कोटी टंका बकेया विद्युत बिल माफ कर दैछन्ती। एसबु संस्था मध्य रहिछि जिंदल वेदांत परी शिल्प संस्था। जिंदल 285 कोटी टंका बाकी रखिथिया बेले विजा स्टील जाजपुर 247 कोटी टंका, जीएमआर कमंगाल एनर्जी 169 कोटी टंका, माइथन इस्पात निगम लिमिटेड 84 कोटी टंका बकेया रखिछन्ती। परवर्ती खबर चाकरी पाइबा खुशी रे पार्टी सारी फेरुथिले। दुर्घटना रे चालीगला 4 जनक जीवन। मृत्यु केतेबेले भी आसी पारे, केही कहि परिबेनी। मनुष्यर खुशी दुख ता पाखरे सबु समान। आउ समस्तଙ୍କ ठारू हठात सबु आशा को छड़ेई नेबो। एभली एक घटना घटिछि महाराष्ट्र बीड जिले में। एक सड़क दुर्घटना रे डकाडकी होई आरपार को चली जाइथन्ती 4 जण सांग। सूचना मुताबक आजिम पसामिया नामक जने युवक एसआरपीएफ नियुक्ति पाइबा परे अन्य 5 जण सांगଙ୍କ सह पार्टी करबाकू जाइथिले। सोमवार दिन सेमाने मंजल सुंभ जाइथिले, हेले पार्टी सारी फेरिबा बेलकू संभाजी नगर तालुर निकटरे सेमानक कार एक ट्रक सह पिटी होइथिला। फळे घटनास्थल रे 3 जनकर सांगଙ୍କର मृत्यु होइते बेले हॉस्पिटल रे अन्य जने सांगर मृत्यु होइथिला। एबे भी आउ 2 जण सांगଙ୍କ अवस्था गुरुतर थिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर बढ़िला 108 एम्बुलेंस कंपनी और कर्मचारी विवाद। राज्यव्यापी रोगी सेवा बाधा प्राप्त। स्थायी नियुक्ति सांग को समान काम को समान दरमा दाबी। मंगलवार ठारू जीपीएस बटन ऑफ करे ऑफरोड मोड रे गाड़ी चलाइबाकू निष्पत्ति नेइछन्ती 108 एम्बुलेंस कर्मचारी। फल राज्यव्यापी रोगी सेवा बाधा प्राप्त होइछि। अन्य पटे ऑफरोड मोड रे सेवा देबाकू अमंग हेउतिबा एम्बुलेंस सेवा जोगाउतिबा कंपनी पूर्वरु मध्य समान काम को समान दरमा नै जीपीएस बटन बंद कराउथिबा बेले दाबी पूर्ण होई नै। पुणी थरे एभली पंथा आपणाई एम्बुलेंस कर्मचारी माने अभिनव उपाय रे आंदोलन को ओल्हाइछन्ती। भुवनेश्वर, मालकानगिरी, केन्द्रापड़ा समेत विभिन्न स्थान रे एहार प्रभाव देखिବାକୁ मिली।